हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ डे 2 एंड अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग मंगल आरती का निकल रहे हैं। मंगल आरती 4:30 से स्टार्ट होगा। सो आई एम जस्ट रेडी एंड ऑल आर रेडी। सो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स टेम्पल। हरि बोल। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम्। अभी हम सब निकल चुके हैं और मंगल आरती किया। मंगल आरती बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज सो गुड एंड अब लोग हरि बोल। हम लोग अभी मीटिंग करेंगे, मतलब सर के साथ मीट करेंगे, फिर विल हेड टुवर्ड्स आवर टुडेज डेस्टिनेशन। एवरीवन इज चैंटिंग देयर। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. আমরা যদি তাহলে থানায় গেছি, এই পুলিশ অফিসার ও পুলিশ সবার কাছে গিয়ে যদি বলি হবে, কিন্তু তুমি যদি এক বড়বাবুর কাছে গিয়ে একটা কথা বলো, বড়বাবুর কথাটা সবাই শুনে। এটা আমাদের ভগবান লর্ড সুপ্রিম, তাকে যখন আমি ডাইরেক্ট বলতে পারবো, তাহলে আমার রাধা স্যার কাউকে। আর রাধারানী? আরে রাধা কৃষ্ণ একই তো, অভিন্ন। রাধারানী যেটা করবে কৃষ্ণ সেটাই করবে, কৃষ্ণ যেটা করবে রাধারানী সেটাই করবে, অভিন্ন তত্ত্ব। এমনকি বলরামও ইচ্ছা শক্তি, কৃষ্ণ যেটা ইচ্ছা প্রকাশ করবে সেটা বলরামকে অটোমেটিক করতে হবে। বলরামের নতুন কিছু নিজের কোনো ইচ্ছা নেই, ভগবানের ইচ্ছাটাই বলরাম প্রকাশ করে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। এই যে আমরা হরিনাম করছি, এই যে হরে কৃষ্ণ, এটা হচ্ছে ভগবান রাধা কৃষ্ণ। এই জব ব্যাগটা কি? বলরাম। হ্যাঁ, বলছে বলরামের যা কিছু কার্যকলাপ সব কিছু ভগবানের সেবা জন্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত বলরামের কিছু নেই। কালো হচ্ছে তমগুণের, তামসিক বা তমগুণের পরিষ্কার। কালোটা ভক্তরা একটু এড়িয়ে চললেই ভালো। তাহলে এবার বলবে যে কৃষ্ণ তো কালো, কিন্তু কৃষ্ণ কালো নয়। কৃষ্ণর রং হচ্ছে মেঘবরণ, ঠিক আছে? কৃষ্ণ কালো নয়। আর কৃষ্ণ যদি কালো হয়, কৃষ্ণ তো কৃষ্ণ ভগবান, সচ্চিদানন্দ ভগবান। যার কালোই হোক আর সাদাই হোক, তার ভেদাভেদের কি আছে? ভগবান ভগবান। কিন্তু আমাদের জলজগতি মানুষের জন্য কালোটা এড়িয়ে চলা। এই আর এইটা খোপায় লাগানো যায় না? না কি কত দাম এটা? হরে কৃষ্ণ। পাতলা দিয়ে কাম করবো, পাতলা দিয়ে কাম করবো, অপমান করতেছ না? Yeah,
Love you too. This is the first place where Harinam started, where everything started. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पिपली में हैं और हम लोग अभी जाएंगे महाप्रभु के जन्म स्थान। तो अभी हम लोग पिपली में हैं और अभी हम जाएंगे महाप्रभु के जन्म स्थान में, उसे बोलते हैं योग पीठ। और या स्टे ट्यून्ड। दिस इज गौरकुंड। यहाँ पे महाप्रभु ने स्नान किया है। কত মাছ, হরি বল। কত মাছ দেখ, কত মাছ। হ্যাঁ এই যে কাঁকড়া, ওই যে সাপ। This is the neem tree where Mahaprabhu was born, under this tree. There's Sachi Mata here. So this is the neem tree. As he was born here, so his name is Nimai. বিরাজ করেন সঙ্গে তিনি নাম বলবেন আমরা দেখি না কেন করবে না। এখানে নরকম আছে আমরা দেখি না কেন, কার কার মনে প্রশ্ন আছে? সবারই আছে। আচ্ছা আমাকে বলেন দেখি, এখন আকাশে সূর্য আছে? আছে না নেই? কে কে বলেন সূর্য আছে না নেই? আছে আছে আছে। কে কে বলেন হাত তুলেন দেখি ফটাফট। নাই কে কে বলেন হাত তুলেন দেখি। শুধু নাই এখন আকাশে দেখা যায়? তবে যে আছে দেখে ঢাকা সেইরকম মহাপ্রভু এখানে সব কিছু আছে। কেন দেখছি না আমরা? আমাদের সামনে মায়া ভাববিদ্যার সাধন ভোজন করে সেই মায়া ভাববিদ্যার দিক সরালেই আমরা দেখবো এখানে মহাপ্রভু মতন কোথাও যাচ্ছে। এখানে আছে, বিশ্বাস করতে হবে। শাস্ত্রবাণী ভক্তিদের ঠাকুরের কথাই। মায়াপুর অন্তে অন্তর কিছু শোভা পায়, গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যেথায়। तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं, ये सची माता का भवन है और ये सची माता का भवन है। और भगवान जैसा बोला कि अभी भी बट अभी देखिए जैसे वेदर जैसा है, अभी भी सूरज है, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज वो बादल से ढका हुआ है। तो वैसे हम आपको यहाँ पे है बट हम नहीं देख सकते बिकॉज हम माया से बैठे हुए हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम महाप्रभु का नाम, महाप्रभु हमारे नाम में है, तो हमारा जितना जप करेंगे उतना नाम, उतना महाप्रभु का कृपा रहेगा। तो महाप्रभु नाम में है तो हमें नाम जप करना है। तो हमें इसे बोले थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। अभी हम लोग प्रसाद पाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे प्रसाद पाने हैं और जैसे प्रभु ने कहा कि यहाँ पे जो खाना बनाती है तो वो स्वयं विष्णुप्रिया बनाती है। और हम वैसे शास्त्र में लिखा है तो हम वही प्रसाद पाने आए हैं। सो इट्स अवर वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। मम हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल बोला। तुम
हरी बोल हरि बोल। अरे शासन बचाते कृष्ण बड़ा दयामय परिवार बाजार शाह प्रसाद अन्न दिला भाई সেই অনুমিত পাও রাধা কৃষ্ণ গুরুরাও জয় গৌর চৈতন্য নিতাই জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ तो हम लोग ने अभी प्रसादम लिया और it was so tasty and it was just simple dal and bhat but that tastes like divine taste, like everything was so perfect. And ऐसा है कि कल बहुत धूप था, so everyone was saying praying कि कल थोड़ा बारिश हो, तो आज फाइनली बारिश हुआ। कल 8 बजे से बहुत धूप था और अभी बज रहे 9, so it's like little humid here but the weather is really good and अभी हम लोग को घूमना भी है, मतलब बहुत जगह पे जाना भी है। हम आज राजापुर जाएंगे, फिर और बहुत जगह है वहाँ पे जाएंगे। तो the weather is good, the weather because body बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है, तो it's a Mahaprabhu's grace and His mercy that the weather is really good. So Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Rama